Ayan guys, may rumarunda guys. May rumarunda guys. Ayan lang guys. Bilis guys, bilis. Ayan guys, ayan na. Ayan guys, ayan. Ayan, bumitin guys. May lang guys. Papakon ko lang guys. Guys, so nangangakot ng garami. Si Jemsong nagbabao. May lang guys. Di pa makita guys si Jemsong nagbabao. Jemsong nga. Ayun o, videoan mo kumakain. Kumakain guys. So, palay lang yan guys. Palay at konting breeder mix. Jemsong! Kita mo. Ryan! So, hindi mo man pinapakita. Jemsong! Ryan! Jemsong! Jemsong! Vlog! Ayan guys oh. Ayan. Ayan guys, ang lakas kasi ng ulan guys. Nakakuan pa guys oh. Ayan guys oh. Lakas ng ulan guys. Ayan lang guys, nagmamadali na to taga-video ko guys. Pakainin na raw namin. Mamaya lang guys, mamaya ko papakainin. Ayan guys, tanungin ko lang. Saan ka ba pupunta? Ayan guys. Update. Naman yung mga sibong. May lang guys, puntang ko lang sa likod niya. Dami kasi tatarang dun sa kon guys. Oh, ayun. Ayun guys, nag-aaway guys. Ayun lang guys, kakuin ko lang. Manamahit lang. So. Ay, di pala ako kasi dito. Ayun guys, may kalapati guys. Tignan nyo nga kung may kalapati. May kalapati doon. Sa bandang gilid. Hala guys. Ayun guys oh. Ayun guys oh. Ayun, ang dami guys oh. Nalang guys. Ayun guys. Ayun guys oh. Ang dami yan. Nag-aabulan guys. Melang guys, nag-aabulan. Ayun guys oh. Ayun ang... Ayun, nagsubuan sila ni Quatro. Ayun guys oh. Nagsusubuan guys oh.